Birthday ang Ginoo sa iyang presensya pinagi sa mga kadampo. Ninimataknaw Dios sa padayon na mong pakitutungay sa usa-usa uban ang mga katawa sa kalipay o mga pagpasalamat sa kinabuhi o kadaugan na imong gihatag sa pamilyang Lopez. Ninimatak na Ginoo among gipasalamatan ang kinabuhi ni Sofia o ni Yana na sa ulog sa ilang adlaw na tawhan o ang nainuring sa ningagi ng mga buwan na gi-celebrate, giusa sa pag-celebrate nini mga taknaang. Salamat Ginoo sa kabilinhon sa kinabuhi. Kinasayod kami nga ang among mga gininhawa gikan kanimo og dili ni mapalit bisan unsa pa kadako nga kwarta. Tungod kay libre nimo ning ihatag sa matang sa kanamo, tapos kanamong pasalamatan. Tapos kanamo nga nakagag bili nga ikaw gayud ma-recognize nga tag-iya sa among mga gininhawa kay wala may mahimo Ginoo bisan pa kung maayo namo pag-amping among mga tagsatagsa ka mga paglawas apan kun moabot ang takna nga kuhaon na ang among mga ginhawa dili gayud kami makakugong Ginoo. Busa samtang igadugang nimo sa matag sa kanamo ang mga kasumaran sa adlaw na tawhan ug mga ginhawa sa matag adlaw tapos kagayud namong pasalamatan sa Dios. Ilabi na nining kinabuhi nini mga bata nga gitagaan og espesyal nga selebrasyon sa ilang kasumaran sa adlaw na tawhan. Salamat Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Nasayod kami nga mga ginikanan nga maayong matuto nini mga bataa makahatag gayud og mga maayong kaugmaon alang nini mga bataa. Busa Ginoo nini mga takna samtang kami magapasalamat sa ilang mga kinabuhi o kasumaran sa ilang adlaw na tawhan. Among mga pag-ampo o Dios na sa pagtikang sa lain na usab nga adlaw, sa lain na usab nga tuig sa ilang kinabuhi. Uban sa mga pag-atiman o pag-amuma sa mga ginikanan. Hinatong tao Dios na padayon kang mag-aamping kanila, magahatag og mga maayong panglawas, magaiway sa mga nagkadaiyang kapulian sa matagutlo sa kinabuhi, magahatag og proteksyon sa adlaw-adlaw nga lihok, ilabi na kung musugod na usab ang klase. Kang panalipod o pagbantay Ginoo alang ini mga bata manawang ta kanila kanunay. Aron ang mga ginikanan mawad-ag kabalaka tungod kay nasayod sila nga naa ka Ginoo nakasandiga na usa o Dios nangimatak na kauban sa selebrasyon sa kasaulugan sa adlaw na tawhan among ihalad kanimo ang kinabuhi ni Sofia ug ni Yana aron uban sa mga ginikanan nga mag-amping ug mag-atiman ug mag-amuma kanila mutubo sila nga ligdong buutan ug makahimo gayud sa paglampo sa kinabuhi uban sa imong grasya ug panalangin. Kami nagatuo nga ikaw nga nagakupot sa ilang mga kinabuhi o Dios masaligon usab kami imo silang ampingan imo silang gakuson kanunay sa panahon sa mga kakuyaw ug mga kalisdanan na kakanunay nga nagasapupo kanila. Busa kami nagahalad sa ilang mga kinabuhi nga naha kanimo uban ang paglaom daghan pang katuigan nga mag-aabot sa ilang mga kinabuhi. Kini ang among mga pag-ampo, among gisalig ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Kinsa may Sophia? Birthday Sophia. Sophia. Sungay naman ang mama. Mga sungay naman ang mama. Okay, so kuya, ako pa naguba. Ako na lang kung tanto, no? Kuya na lang kanda-kanda kaya Mother's Day celebration. Mayo pa maghapon, Ronde. Mother's Day paghapon. Ayos na na. Nining kahigayunan. Ngayon mong gitugot na kami magkaiusa karon labi na sa pribilehiyong imong gihatag sa pamilya nga Lopez. Sa ilang nga igsuon, labi na sa igsuon nga gikan sa gawas nga nakahimo gayud sa pag-uli nganhi bisan tuod si tatay wala na apan nangasayod mi Ginoo nga ang iyang presensya karon nagasud-ong kanila. Nining malipayong adlaw sa reunion na ilang ginahimo sa Lopez family ug labaw sa tanan Ginoo ang celebration sa Mother's Day sa tanang mga inahan labi na sa mga sakop ni Nanay Lorraine. Salamat Ginoo sa mga kinabuhi nga imong gipanalanginan ug imong gitugutan nga niining adlaw maghiusa sila sa pag-celebrate niining panagtapok ug panagkitaay pagbalik sa mga anak, sa mga igsuon, sa mga pagumangkon, sa mga apo. Ug dali sa ka pamuyo nangandoy nga mahiluna. Nining matak na Ginoo amo kining
Ginatong tao Dios nang gugma ni Nanay Loring, bawnon nila ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya ang mga guidance, ang mga pahimangno, dili kalimtan tungod kay bulawanon kayo ang pahimangno sa mga ginikanan. Ug mao kini ang magagiya ug magpahinumdom sa panahon sa mga pagsulay, sa panahon sa mga problema, sa panahon sa mga kalisdanan. Ug amo ka nang gi-recognize Ginoo. Tungod kay ikaw nga among labang ginikanan, nagapahimangno kanamo pinaagi sa imong mga hulog gayod sa usaka sa imong mga katawhan nga sama sa mga anak nga nagakatapok diha sa imong balay alang ko ano. Nga na usab ang among kahimuon, kung usa ka pamilya o sa kabanay, magakatapok pagbalik, pag himamatay, magbusa, igatugyan namo ang kasakalsa namo ang kinabuhi, ban sa imong grasya at panalangin, aron motulin pa kami sa daghan pang katuigan nga ginaplano sa pamilya ug imong ginaplano alang sa among kasakalsa ka mga kinabuhi. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios nga mahal, ug ang pakigdait sa balang Espiritu Santo. Magabuo panalangin ug dugang pang grasya sa pamilyang Lopez sa kanatong tanan, karon ug sa daghan pang mga katuigan. Amen. Salikang Jesus, tanang adlaw. Salikang Jesus, tanang dapit, tanan itugyan mo kaniya. Ug sa suluta malipayon. Amen. Congratulations! Happy Mother's Day to the mothers! Happy Mother's Day! Happy birthday! Happy birthday! Igang kaso. Sayaw, Bi. Sayaw, is lola, Bi. Super igang. Kung sa may sunod, buhatong malay. Kanayo sa kuno mo. Mag-load ang andol. Nabukti pa! Agad ng mga naong Victoria sa Tiwas! Mga apo. Victoria mga apo. Sige, Ate Spa. Tonight, ever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. So I'm gonna last and last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and I saw my heart was through, I wanna be next to you. Bravo!
Kinsay ang mag-celebrate na birthday? 1, 2, 3. Yeah, that's Sophia. Correct. Congratulations, Liam. In a count of 3. 1, 2, 3. Usay akong team sa ato ang celebrant karon. Usay team. Usay team sa ato celebrant. Sige, ang atong clue ha, nakasakit. Usay sa team sa ato celebrant. Nakasakit ang clue. 1, 2, 3. Again, ang atong clue nakasakit. Usay na. Sige! 1, 2, 3! Barbie of Melody! Congratulations, Kai Kai! Naman sa kuan, pagkaman sa cartoon. Malagay. Kung may kutuman tumbay. Parihan ako nasa same. Ini, marag mga girls ang wangay na ni. Nasa atong carpulin. Mo? Pila edad sa atong celebrant karon? 1, 2, 3! 7! Very good, Kai Kai. Next time, give chance to other Kai Kai. Congratulations! Lain na sad. Kai, ako mag-chance ang lain na time. Oh, hands up daw yung minarat. Hands up daw yun. Hala, mga laki, kaya murag-lalak lagi. Wala, energize ang mga laki. Kaniha, mga laki, paminaw, mga bata, kids. Okay, for the boys. Inside na sa kapal niya na una sa Sophia. 1, 2, 3, go! Papa ni Sophia, Umayana. Pwede ba siya pwede laki? Hello, ngayon sa itong celebrant karon. 1, 2, pilay edad sa nag-birthday karon. Yana. Okay, ito, man 7. Congratulations, Yana.